ni askile de ko konnana ambo foko bela jilin wal nando kala ka sigin ke here kanisi ana ko dinde na bela jilima ana ngal mamire fo atimna ndiana ka dine la sel ko mana ka keshi jan kene kanisi ana ka timba bela jilima ko professeur alhamdulillah amini ngani flase ma usazila o ni ngani konnana ni jabi diram surafateme nanga siku konne imama ni ngani flaba mbolone o yi andamen kala do ni ngani temwana kaira ka fo nyini ngani bino ni asoro mgombe sil konna na hakili washu to kanala le taruna joga hakem ke akita ka iflaga aba amerika isaba ya unya aba amerika ainani ke kumaro donc o kisa be joga ni mena assalamu alaykum ngani jabra wakati nasa ni ngani flanam kene be no katuila ni ngani odi ambana ke fane kan ni ngani daka ka fo ni bora muso no fe wati na ni fani bawe la ni ki furu konna yadda kuma musulun ladara yi obato ubi ya soro note wuro bolen kofe amma ben musoni chaka gira nyoko na ke foka fusiri ke watimna fila bika nyoko sama samodi ya afra ko ni wuro bora ko ni fani baya adima ko ya adakale donc kelen ko kwa ko tanye fika islamic fusiri de ke donc ile blasrali ke yel jumere yere de kay an soko ke an baraka bolo dine ko nana turu assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحابته الكرام وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى تندو كبركة كوالي يمندو أنسكو دمجرلا وكفى أمبان كالفا ومسابينا سبولا أتكالفتين وكفى أمسوليك دمفونا صنحير مكانوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أمي الله تعالى دلي alaka anna fana horoma jin ani lahara ami Allah ta'ala deli limanya ani sutura ni garjiga nyuma alaka di anam bade islam o bela jelema ami Allah ta'ala deli anga hamina ko dogolum ana bangene alaka sababu nyuma di amawla jamana alaka mada herala alaka kenya da anga bana batoma alaka hina anga islam furula alaka mako tigu mako nyana bo ka anga kafula ba jannatul firdaus kono ala ko kanye ala kara horoma kama salatu barka kama salli ala muhammad wala alhamdulillahi rabbil alamin mi anga nyini ngali foloye node mamini hakli waswasu betoka soro selikono nana madola iba soro dowtay banay na madola dowtay kungo ere chaya ani hami chaya okuma na ya soro kungo chaya ni hami chaya do oh alhamdulillah ote jate banay wala ni bena seli ibi basiki ika hamu okuma iba bela jelenke ibulu ko fefenye ka I hakli tu ika selila ongana ya sur abana lamado okuma sharia biseka hakato ka ima ola ni hakli be waswasi ka seli bela okuma eka selo seli ibe bada de ke akofe ni selo seli ke I hakli waswasirao I hakli ma waswasu madama ni kelendo ika farida ni salamu bla ibe bada salam ke akofe ni salamu bla ibe Allahu akbar fo ka tentru ko flake ka tahiyya wore kala ka salamu bla onga kumadola iba soro dobi nyagami yala alete kungo chaye wa walma banado akachala na ya soro kungo chaya dedo iba soro ebe sekani fein blai tega kono ibe drome duru blai tega kono ni kungo chaya do ikon ba don ka fo duru kon kurulembe tega kono nga na ya soro bana lamado ka fo eka waswasi banai ni ye duru blai tega kono ire ba laje ni tiga kuru yoro mi be sika eske duru do wa duru te fika kla ka daile ni ya daile ka ye duru do
ni klara ka datugu tugu onno goni bebe siga okuma okore ko tay banai ngani eba datugu iba do ka foko duru de be okore ke tati banai etay kungo chayai okuma ni kungo chaya do ni bena batoke ibi yere kun kele okuma la ki hakli da Allah taala na ka kiraka anika batoka ngana ya sro abana lamado okuma ni nyinana wal mai sikara barateke ni eka nyine barateke ni ka sikai na ika farida o farida kofe ibe baada salamuke ame Allah taala deli ala ka famyali ko nyumandi ama minye anga nyiningali fulanai no deye mami ni ale bora muso nofe furusiri kera walma furusiri make walma muso bangeba no e faye ani faka shere ladiri fla ani furuna fulo ni benkera okan nga ka fo fani basona basente furukola sharia la baka jente nyini furukola sharia la nga baka jeni furu bunya bida baka faka sirafe nga sharia tiku te fanyi nga yala basona wa amason sharia tiku makotola nga baka son ani baka ban o dukono koi nga ote sharia koi okuma dukono nana anyini nendo dutigi fenefe ika furu bunya na karamadi dembauma ani dukono musouma onga minye furu yere daka yoroye muso tokote muso kumate fui okuma oye chew doronde ye okuma ni muso ka denfa sona ka dendi chema o kofe ka shere ladiri fla wele krenkren ala ka sigi krenkren akama okuma shere ladiri fla sigile ka fu nyena karsa minye karsa dinke aboran de muso nofe sunna ani faridala okuma furu nafolo benanima nye den di ama ala ka farida ani kraka sunna la okuma kabino don furu sirila che ani muso ni nyogonche ala ka lawrusila okuma ni den min bora o kofe o den halala do ani den to bay kelenyi ngana makani tokoyala fo etarabo muso nofe woro folo bora flanan bora sabanan bora nafulo basarala okuma kuma fofora be kelengele karsa bora karsa nofe abora karsa nofe okuma beya me fem be bora okuma muso ma deka iye sharia la fosla me furusiri kake domi okuma denfa ka nyininga ika shere fla bemi shere fla ka yira sabula ya fo mugo ye de bekon ba kalama nga jonye shere okuma shere ti okore furu nongo ma dafa okuma muso ni chete daga nyogonye ola fosla me furusiri kake akachala anga dugu bakono noye bamako ana nyogonaw anga furu be keta ni nana woro di iba soro dutigi be walma dutigi dogoni be ale be woro mene nay woro mene aba fa balma be okuma ay karsa di karsa ma woro mene na nga jon welela ko sigi krenkrene ala ko ke shere uti okuma oba yira ka fo shere ti ni shere dun ti hal nislam furusiri kera ni muso ka denfa ka shere flama wele krenkrene ala karsa au flaka ke shere karsa dira karsa ma hal nislam furusiri kera misiri la ate be cheka se musuma ngani nin kerata worobo sira dira ima afora be kelengele shere mabo den sorola o hukmu kono nana okuma o konya be sekin kata Allah taala ma sabula ite jene kelaye nga iye fenfene ke sharia ma haketo di ma mina okuma o kiribe Allah taala de bolo sisa de inti se kabla de nogole fe sabula furun akera ni den faka jey sabula jene ke ni den faka jey okuma nga furun akera kasro furun nongo ma dafa sabula nongon do e den faka bo den fay woro mene nongon do e shere flakana shere flamana nongon do e furuna fulo kasara furuna fulo sarala nongon do e sigi ka provoquer ka furu
shartu fo mɔgɔw ye o ma kɛ o kuma nɔngɔn dɔ kɛra nɔngɔn dɔ ma kɛ o kuma ko o furu koɲɛ in o bɛ segin ka taa Alahu Taala ma nka den kɔni tɛ jate kulonkɛ den ye nka i ye fɛn kɛ min bɛ sariya kɔ kan sabula furu nɔngɔnw ma dafa nka n'i taara burusi kɔnɔ yɔrɔw la ni bɔ kɛra muso nɔfɛ k'a fɔ sira dira olu bɛ baara dɔ kɛ u b'a fɔ ko woro ci o don o bɛ kɛ dugutigi bulon na walima a bɛ kɛ alimami ka so o kuma bɛɛ bɛ wele ka na o kuma denfa b'a fɔ karisa bɔra karisa nɔfɛ a ye kɛ seere an ye karisa di karisa ma woro ci bɛ kɛ ka woro tila o kuma n'o kɛra burusi kɔnɔnaw na don min fɛnɛ o kɔrɔ ye muso ni cɛ dagara ɲɔgɔn ye o don o kuma furusiri min bɛna kɛ misiri la a tɛ fɔ o ma ko furusiri dɛ a bɛ fɔ o ma ko duwawu an ye fɔlɔ min fɛnɛ fɔ n'o de ye muso ka denfa bɔra a ye seere fila wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye na karisa bɔra n denmuso karisa nɔfɛ n y'a d'a ma sunna ani farida la furunafolo bɛnna nin ma o don furu sirila ala fɛ yen min bɛ taa kɛ misiri la a tɛ fɔ o ma ko furusiri a bɛ fɔ o ma de ko ka silamɛw kunnafoni n'a ye karisa ni karisa ye ɲɔgɔn fɛ a kana bali aw la a fa y'a di a ma o kuma hali ni o y'a sɔrɔ muso in kɔnɔma don o kuma duwawu min bɛ kɛ misiri la a bɛ fɔ o de ma ko duwawu o tɛ furusiri nga n'a ma kɛ nin togo la fo woro minɛna ten k'a fɔ bɛɛ ye kelen kelen min bɛ kɛ misiri la o de ye furusiri yɛrɛ yɛrɛ ye nga n'a kɛra nin togo la min bɛ kɛ misiri la o ye duwawu ani kunnafoni de ye o kuma an bɛ Alahu Taala deli faamuyali ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. ne fa n bɛ ɲininkali dɔ sɛmɛlɛ o ko n burusi kɔnɔna ko kuma bɔra kɔnɔ n b'a ye burusi kɔnɔna dɔw la hali tile fila na n yɛrɛ da donna kuma dɔw la sabula k'a ye ko muso bɛ boli ka taa cɛ de nɔfɛ fɔlɔ u bɛ wagati kɛ ni ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ka na muso ɲini a faso la fɔlɔ ne ma se k'o de fɛnɛ faamu. Alhamdulillahi rabbil alamin o ye laadaw ye laada minnu ni a tɛ bɛn sariya la sabula muso yɛrɛ ka danbe ka bon bolili ma fɔlɔ hali sariya la ni cɛ ye jɛnɛya kɛ ale bɛ gosi busadenya kɛmɛ ni cɛ gana don ka a don kaso la a bɛ tila ka gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ san kelen nka ni muso ye jɛnɛya kɛ ni muso gana don a bɛ gosi busadenya kɛmɛ muso tɛ gɛn mun kama sabula muso danbe tɛ gɛnni ye ni muso gɛnna dɔrɔn o kɔrɔ ye k'i ye dɔ fara a ka jogojuguya kan sabula ni e y'a gɛn ka bɔ faso kɔnɔ cɛ lankolon dɔ de b'a ta o n'o y'a ta o kuma o ye tiɲɛni de taatɔ ye o kuma i denmuso juguyara togo o togo a tɛ gɛn o kuma denmuso fɛnɛ a ye cɛ kanu togo o togo a kana boli a nɔfɛ ni muso bolila cɛ nɔfɛ dɔrɔn a y'a ka musoya nɔrɔkɔ bɔgɔ la o kuma ni muso bolila cɛ nɔfɛ sariya la o tɛ bɛn hali n'a y'a sɔrɔ dugu laada don sariya tɛ baara kɛ ni laada min ye o kuma anw yɛrɛ ka laada la yan muso danbe ka bon o ma fɔlɔ yɛrɛ ni cɛ ye muso tigɛ aw bɛ kɛ ɲuguntɔ fɛn de ye dugu kɔnɔ nka muso ka boli cɛ nɔfɛ sariya la o tɛ bɛn nka n'a bolila nɔfɛ ni u ye su kelen ci hali n'u nana woro tɛ se ka bɔ a bɛ muso in bila de a bɛ lida sigi fɔlɔ fo a ka laada ye ko saba kɛ ni laada ye ko saba kɛra da bɛ sɔrɔ ka don furuko kuma na o kuma an bɛ Alahu Taala deli ala ka sababu ɲuman di an ma o kuma laada dɔw bɛ yen u cɛ man ɲi i komi dugu dɔw ka laada yɛrɛ ye ni muso ma den kelen sɔrɔ kɛnɛma cɛ tɛ bɔ a nɔfɛ sabula o b'a fɔ ko denwolomuso don muso min ma den sɔrɔ fɔlɔ olu tɛ sɔn ka bɔ a nɔfɛ ko n'i y'a furu ko lala a tɛ den sɔrɔ i ye nka ni muso min ye den kelen sɔrɔ tulonkɛ la concurrence de daminɛ dugu cɛ bɛɛ bɛ wuli o nɔfɛ o kuma ninnu ye laadaw ye laada minnu ni u cɛ man ɲi o kuma an bɛ Alahu Taala deli ala ka sababu ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. o kɔfɛ sa n fa ɲininkaliw kɔfɛ sa alhamdulilayi an bɛ siginin kɔnɔna na n'o ye tiɲɛ fɔli ye halisa an bɛ taa ni ka jidili k'an ye hali bi ala k'an bɛɛ nɛn sabati tiɲɛ na ala k'an kɛ tiɲɛ fɔlɔw ye. inshallah alhamdulilahi rabbil alamin an ka sigida tɛmɛnen an tun bɛ tiɲɛ fɔ kan an bɛ masa in tanu k'a barikada masa min ye
mauke mamunu ni olu ye tiɲɛ sira minɛ k'olu fara kunanja jɔnw kan ala k'an fara o kunanja jɔnw kan masa min a ye maaw jaasi ni ka maaw kunangoya maa minnu n'u jɛgɛnna ka bɔ tiɲɛ sira kan ni ka taa kalo ani namara sira kan ala kana an ye o jamakuluw la o kɔfɛ an bɛ seereya k'a fɔ masi tɛ yen fɔ alahu taala kelen ale de ye maa ɲinɛnen kelen kelen bɛɛ lajɛlen lakunu kuranɛ kɔnɔ k'u kana sɔn k'u ka taabolo kɛ kalo ye o kɔfɛ n bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi muhammad sallallahu alaihi wa sallam alahu taala ka jɔn do a ka ciden do ale de ye tiɲɛ bange ka bɔ kalo na an b'a fɔ alahu taala ka kisi ani nɛɛma caman kɛ nin cɛba in kan a n'a so dunkew a n'a ka sahabaw ani maa minnu sen dara a sen da nɔ na fo alikiyama jɔ kɛnɛ kan ala ka ne ni aw ye o cɛbaw a n'o musobaw la o de la an ka sigida tɛmɛnen an kumana tiɲɛ kan tiɲɛ yɛrɛ mun do sariya ye mun fɔ tiɲɛ kan o kɔfɛ an kumana tiɲɛ fasamantiya kan fasamantiya jumɛn bɛ tiɲɛ fɔ la n'i ye tiɲɛ fɔ a bɛ segin ni hɛrɛ jumɛn ye i kan an ka walan jɔra o yɔrɔ in na ni alahu taala ka diɲɛ ye bi an bɛna wuli yala tamasiyɛn jumɛn bɛ tiɲɛ fɔ la maa min n'a kɛra tiɲɛ fɔla ye tamasiyɛn jumɛnw bɛ bange a tigilamaa kan ɔ n'i kɛra tiɲɛ fɔla ye tiɲɛ jiriden dumanw fana ye fɛn jumɛnw ye ni alahu taala sɔnna an da bɛna boli olu kan bi an bɛ alahu taala deli an bɛ min fɔ alahu taala ka ani sababa bɛɛ o de la alahu taala b'a fɔ an ɲɛna kur'an kɔnɔ ya ayyuhalladhina amanu a ko ya aw maa minnu limaniya ittaqullah a ye siran alahu taala ɲɛ gindo ani bange la wa kunu ma'a sadiqin a ka fara tiɲɛtigiw kan o kuma n'i siranna ala ɲɛ siga t'a la e bɛ tiɲɛ fɔ nka ni maa o maa ye kalon tigɛ o kɔrɔ ye k'a tigilamaa tɛ siran alahu taala ɲɛ o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam alaykum bisidiq a ko ne bɛ aw silamɛw ma ni tiɲɛ fɔ ye dekun nana cogo o cogo tɔɔrɔ nana cogo o cogo kamanagan nana cogo o cogo ɲani nana cogo o cogo tiɲɛ fɔ fa inna sidqa sabula tiɲɛ fɔ yahdi ila albir ale de bɛ adamaden kanda k'i bila ɲumanya sira kan wa inna albirra i k'a dɔn ɲumanya fɛnɛ yahdi ila aljanna ale de bɛ adamaden kanda k'i bila aljanna sira kan wa ma yazalu rajulu adamaden kɔni ma wuli yasduq a bɛ tiɲɛ fɔ wa yataharra sidqa ni ka tila ka tiɲɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛn a ka lahalaya bɛɛ la hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ in bɛ segin ale ma ni tɔɔrɔ ye hatta yuktabu inda Allahi siddiqa fo a tigilama bɛ taa sɛbɛn alahu taala yɔrɔ ka fɔ karisa tiɲɛtigi do o de la an ka sigida tɛmɛnen na an y'a yira ka fɔ n'i y'a ye silamɛya ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen minɛ waati kunkurunin kɔnɔ n'i y'a jate minɛ diɲɛ minɛli waatiw la a ka dɔgɔn sabula n'i b'a fɛ ka diɲɛ kɛ i ta ye a mako bɛ siècles de la génération kelen tɛ se ka diɲɛ mara nka silamɛya ye diɲɛ mara waati kunkurunin hala ma jɛnya nka a y'a mara mun kama tiɲɛ fɔ ani laadiriya kama sabula alakira ye cɛ minnu mara i k'a dɔn ni o cɛ ninnu tun ye kiri tigɛ olu de tun ye dugumakolo kiritigɛlaw la tiɲɛtigiw ye alakira ye sahaba minnu mara o jagokɛlaw de tun ye dugumakolo jagokɛlaw la tiɲɛtigiw ye alakira ye cɛ minnu mara o baarakɛlaw de tun ye dugumakolo baarakɛlaw la tiɲɛtigiw ye alakira ye cɛ minnu mara o dɔnnikɛlaw de tun ye dugumakolo dɔnnikɛlaw la tiɲɛtigiw ye n'a kun fɔra ko silamɛw ka dɔnnikɛla ye nin fɔ yahudiya kun tɛ siga a la nasara kun tɛ siga a la u kɔni b'a fɔ an ma sɔn a ma nka u b'a dɔn ka fɔ tiɲɛ na min fɔra o de ye tiɲɛ ye n'a kun fɔra ko silamɛw ka kiritigɛla ye nin kiri tigɛ n ko yahudiyaw ni nasaraw kun bɛ t'u ka kiri tigɛ alakira yɔrɔ k'a sɔrɔ u ma da alakira la o munna sabula u b'a dɔn ko alakira tɛ kiri tigɛ ni a ni dɔngɔ ye e ma o de la don dɔ cɛ dɔ nana yahudiya kun don a ka juru kun bɛ alakira la tiɲɛ yɛrɛ fɛnɛ na a ka juru kun bɛ alakira la koyi a nana a ye sahabaw cɛci a dimine a nana alakira minɛ sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɔlima a ye alakira yigi yigi a ko muhamad i tɛ juru sara
Orobe Umar bin Khattab willa ayaka pamuru foshi ako kila diyan manga kungolo tige munafakido ala kare munfo ala kira ko Umar ma ako Umar min ke ne kunta fe ikoke sabula hotel ladriye ne kumba fe e ka fodi karsa ni be juru kani ni ladabuye ala kira ni ye juru sara ni ladabuye okuma ko ikunkanga fotande okuma ni de ladriye ne ni onye ma min be wuli ki defense ta ibo tigi de tano nga na make ladriya kan ikana tano odila ni ala kira chemunu lamo o jako kelaw o de kunye jien jako kelaw ka tientiku ye nga sa mami ni doni kela juku ye kalon tike amanto naka kalandun ni jako kela juku ye kalon tike aka client yi muso ye kalon tike u furukew ye chaw yere fena ye kalon tike u furu muso ye bangebaw ye kalon tike u wolo dew ye dew yere fena ye kalon tike u bangebaw ye kalon nana cherin manto nana jashi okuma ode kama an fiyara an kera ikomi jikala kala manto wero bolo ni jiwoyo be kana kala sakota tayoro law okuma kalon tiga de ya to on kera ikomi kala an juku bolo ube tana ye yorola yoro min kaduye ode la ambe Allah taala deli ala kana anye o kala wala odila ambe wati mina bi ikado jiam makobe sankaba wara de kafi minye tinye sankaba me ni akaba senka sanu ajijelendo o sankaba yin o jika bondugu makolo koka ninga kalon koka bwe no kera ambe lafiya soro odila nanye tinye fo intaka laje ni mami nye tinye ke ataboloy tamashiya juman be bangi atigilamaka tuma anina tul qalb adusukun be hakli siki soro wa thabatu atigilama fene be sabati tinyefo abe dusukun basiki abika limanya sabati emai niye moko blabara dola walma iye moko do ci tanin fen san butikila a songo donen do bakile atigi tara a y'a sɔrɔ 900 n'a nana ni ko joli do a ko a sɔrɔla 1000 a i y'a lajɛ ko an ka taa fɛn fale fɛn mandine i b'a sɔrɔ a tigilama togoya bɛ yɛlɛma n'a ma fɔ a tɛ sɔn fale ma walima sisan b'a sɔrɔ a tigi wulila a karisa o kuma e ma da ne la wa taali man d'a ye nka n'a y'a sɔrɔ a y'a san 1000 ale yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ de a ka taga sabula n'aw sera ale ka jɛya a n'a ka saniya n'a ka tiɲɛfɔ bɛ bange nka n'a y'a sɔrɔ ale m'a fɔ ko ale m'a san 1000 a togoya bɛ yɛlɛma o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko da'a ma yaribuk fɛn o fɛn n'o b'i siga k'o to yen ila ma la yaribuk i tɛ siga fɛn min na k'i k'o kɛ o tuma fɛn min b'a to adamaden ni sigana bɛ na i la i kan'o kɛ fɛn o fɛn n'a bɛ sigana na e la i kan'o kɛ i kana t'i ka affaire traité gulɔso kɔnɔ e ɲɔgɔn mɔgɔ ba e taara i ka affaire traité gulɔso kɔnɔ tiɲɛ don i tɛ gulɔ min nka ni i maa ba ɲɔgɔnw ye sigilen ye siga bɛ don i la ɔ ni denw teriw ye i fa sigilen ye u bɛ na a cɛ an yɛrɛ ye levier yan yɔrɔ in na siga donna denw na o tuma cɛkɔrɔba kana kɛ sababu ye a ka intérêt kɛrɛnkɛrɛnnen kama k'a fɔ k'a bɛ taa siga don a yɛrɛ kun a n'a ka denw na o de la tiɲɛ fɔ ale bɛ dusukun basigi i komi alakira b'a fɔ cogo min wa a bɛ siga fana bɔ dusukun na nka kalon ale bɛ siga don kalontigɛla yɛrɛ la kuma bɛɛ o de kama Allahu ta'ala ko Qur'an kɔnɔ a ko walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab tuma min na limaniya jɔnw n'u ye kɛlɛbolow ye sabula yani
uhudu kele ahazabu kele namba fo ma khandaku kele yani kele intasuma kamene ala kira ko kele bolo bena ka ku lamini okuma kele tasuma menene akira otugola yahudiya banu nadir kaw olu laydu tien kanu da madina fando fe banu qainaka olu laydu tien kanu da madina fando fe yahudiya olu laydu tien kanu da madina fando fe makankaw olu nanu da madina fando fe madina lambele kerani kele boloye okuma allah taala ko kuma me limanya jonyo kele boloye uye munfo qalu hadha ma wa'adana allah wa rasuluhu uko ala naka kire ledu min ta anyede ni yode wa sadaqa allah wa rasuluhu ala naka tibaye tienfo ngani kele bolo kundana kele madun yani limanya jonka sika ala kira ere perede kumbe sika okuma mamina na sabatira ko kele bolo tiara allah taala ko ma zadahum illa imanan wa taslima sabula ala kira ya fo ko kele bolo be tiara tugomi a tiara otugola okuma limanya jon jidira limanya ani yere kundila ala kira kan nyamaro yaw fe odila tienfo ni akita boloy tamashiya jumembe ala tugun الاستعداد للآخرة تين فولا لا بنندو كاللاهرة كنوك مبه لاهرة تاتي تون تين فولا كا سبولا ما من إيكا لمن تين تكيا إبه بارا نيومون ديكي جين كونويا وإدو سكون غلونندو لاهرة فندلا إما أبو ذر رضي الله عنه alakra ko fen joli kadi nyena maya kono abu dharri ko alakra ma ko fen saba de kadne alakra ko fen saba e fen jume abu dharri ko fen folo min kadale al juu kongo fen flana min kadale al maradu bana fen sabana min kadale al mautu saya muna sabula ayra dalembe akal limanyala ayati yetikiya alakra ko sallallahu alayhi wa sallam abu dhar e fen saba min fota ni madi mashite do ke ni fen saba la okma abu dhar anga layni mero jumen no fe no e tien fola alla benendo ka lahara kono ako niya e saya kadneye sabula ala de kadinyi madune ala tseka nyoko nye ni masa ongana fora kasro on be misri kono kanga sa oyanjuku folodi walma ebe sella misri vantilo katike kabe bi ibe girine muna sabula illa benente ka lahara kono konte emaye alakrani sahaba sigile me surando jikina surain damine kera ata amrullah ko alaka nyamaru ya kuma sera noy alqiyama jodoyi ni fura yoromi sahaba bele jelen girina ka wuli kujo okuma kira an labenendo alaka nyiningalike nga na fora on ni nyogonche o man nogonde ikomi ambaye pisaw la tokomi karamugo kedo atara akaramugo fi fendo jian misika na fulu soro tokomi akonga niye fendima la jarabili sababena ni sira ko lateme alhamdulillah ni mase ko lateme itika layni soro wani makola shi hakli be tiede okma karamugo ken aya karamugo ka kuma aya mene ako wal sanga na sira atara misiri kono sabula jamabe ninkelen do nga sokono meseka sira nga nimbe misiri chela ntesirane okuma farida seli bana aya siki aya ka zikru damine aya ye abe kunkolo bakono waraba nyeshinembe ama jake shifalen joli kenena obeka giri waraba sira mayoromi waraba tununa aya kirefla anyebe jamala kirefe atemena ni zikuri aya abe kunkolo bakono tugun binjalan o kele no ka kunkolo infa tasma menenendo tasma bena saka golo mayoromi tasma sara aya kirefla anyebe misri fale na jamana la jarabili laba asna ka yere suku bado de kono suku infalendo jamala tentente ale nyeba la yoromi
commerçant client jako kelaw bebe ki ka minon che bebe ka green jian wulila ale rafana ya ka golo che ka green abe misiri kono jian wulila mun kama sabula amala benente saya kama okuma ni mala be saya kama dro ni saya kuma fora etseka basigi togoshila nga munde be mugo basigi tienfo de bato ibe basigi odila tienfo atamashia doy jume mime bange mugo kan tienfo la baka wati tanga tienfo la abaka wakati tanga sabula limanya joy tientiki di wo abe wati fene korota ana bonya don abe wati fene valeur don ni tienfo la ko ima na midi ambe ni damine midi hal ni emana ale baka laydu dafa ba damine okma ambe ni kuma kan amba nyeshi mugo folo mima o ne yere ani mamunu meka baraka ninga groupe kono nana o sabula ay siki min la benyina aforo mugo wiye ko mau kana ermina aya soro downa na tiena nga amaseka laben ka be ama nga kuma dola ame jigina de uma ikomi ante jigina de uma sabula karamugo min kun kan nga damine ka ben watima odi maseka be watima nga halno ma ben watima madama au kwa be damine ka be ama akanga o chesiri ka mugo were bla o ka mugo kuna foni yani min krenkrena o kana sabula lujura min yo soro au kana au ka laydu chie mugo doka lujura kama Allah ta'ala ko wala taziru waziratun wizra ukhra okma anga haklituna nanye 10h pile fo akadamina ola halno ya soro mugo te sabula ala kray weleli damine o yasoro chekeli ne kumbe Abubakar apungo dronde wajo nga ode jinya be mara nga munka mo ye jinya be mara tie okuma ne jamakulu fen sigira tie kan obeta nga ne jamakulu fen toraka laydu di ka bo ama mafo ate mesena de nga dondo asembe kare sabula tie tugu farbe faka tie tigi be na ko ukokabe damine désert ale nana soro amadam ne désert kabino yorola adusukumbe bwa togola akarsa ko désert ne kumba fe kana kumfolo lame katani tila nga madamine okuma ame min gelea anyere kuma ode nanye min fo moko wiye hal ni moko mana doka siki ka bara damine kumi ya to moko min krenkrena no mana an to don na e weleli kefene alhamdulillah okuma me Allah ta'ala deli alaka hakli nyuma sabati ani an no fe mugo bele jelenka sabula wati valeur de bala ebe mamunu wele kana kungo do de bubulo ubuka kungo blaka wati do de krenkre akama nga unnana eka kungo mina wati lang fudi uma no kera olubeno fu min siki ute foila mako do fene be sa o kofe okuma bi komi ni ma tiɲɛ fɔ dɔrɔn i kɛra n tɔɲɔni kɛla ye sabula i bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka waatiw tiɲɛ u bolo o de la Hasanul Basri ko a ko don foyi fajiri kɛnɛ tɛ ci fo Allahu Taala ka danfɛn dɔ bila a bɛ weleli kɛ adamadenw na a bɛ mun fɔ a b'a fɔ yabna Adam ya adamadenni ana khalqun jadid ne don min fajiri kɛnɛ cilen filɛ ne ala ka danfɛn kura dɔ de ye wa ala amalika shahid ibna bara fɛn fɛn kɛ ne Allah Ta'ala sherelen do aka wa ne do in fɛnɛ bɛ shere akan faktanimni o kuma i jija i ka ne do in nafa bɔ fa inni la a'udu ila yawmil qiyamah ni ne do in tɛmɛna ne tɛ segin tugun fo alqiyama jɔ kɛnɛ kan o de la ni ye sahabaw ta k'u lajɛ ka tabi'inaw ta k'u lajɛ k'an ka diinɛ cɛbaw ta k'u lajɛ nabiyumanw ni cidenw kɔfɛ maa minnu bɛ waati kɔlɔsi k'a hakɛ di o ye Ala jɔn ɲumanw de ye sabula waati
valeur bala kosebe wadila alakra ko sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbun ako nema bafla be ala ya adama dewma nga mamunu hakli surunyana bunyina nendo ako o nema folo al faragh wati langolo minumbe ni adama den sigira ka carte jouer wal maka klongeke wal maka joke abeka tigeka bushila bi ko mi be ka tasma de bla ishila obeka jeni sabula obena teme gwansa e ma fui de ka o wati kononana okuma adama de manga ke sigite gwansa mashi fa ka soro ibe fendola aflana asi hako de kenya maw nyina ne no kenya ko obuka kenya o la bara fena ala kota de la okuma ala kra ko kan nyina ne no ni nema bafla ko ola anga tiɲɛ kɔnɔna na yɛrɛ jiriden jumɛnw fɛnɛ bɛ tiɲɛ na a bi komi waati b'a fɛ ka koron nga halisa walan tɔ a ka jan o tuma tiɲɛ jiriden dɔ ye jumɛn ye tiɲɛ jiridenw ka di kojugu nga jɔn de b'a ja dɔn jɔn de bɛ se ka jiriden tigɛ o de ye tiɲɛ fɔlaw ye sabula tiɲɛ fɔla de bɛ tiɲɛ ja dɔn nga ni tiɲɛ fɔra dɔrɔn i b'a fɔ k'i ye tasuma de bila kalontigɛla la ni tiɲɛ fɔra dɔrɔn nanbaratɔ i b'a fɔ k'i ye muru de kɛ k'a dusukun sɔgɔ sabula tiɲɛ man di olu ye nga ni tiɲɛ fɔra yɔrɔ min tiɲɛ fɔla sigilen hali n'a y'a sɔrɔ finteni gɛlɛn de bɛ k'a wɔsilen don lafiya dɔ bɛ na a farikolo la min ma deli ka na ɲɛnɛmaya kɔnɔ e ma ye o tiɲɛ fɔ nafa dɔ ye jumɛn ye a jiriden dɔ ye jumɛn ye rahatu dɔmir tiɲɛ bɛ adamaden conscience lafiya a b'i dusukun basigi a bɛ hakili sigi di ni ma o de la alakira ko sidiku tuma anina ko tiɲɛ fɔ o ye hakili sigi ani basigi ɔ aja kurutum e bila baara dɔ la misali arajo ye e bila nin baara la ɔ o kɔnɔna na i y'a bɛɛ kɛ ni tiɲɛ ye o tuma arajo ko sisan aja kurutum i labɛn an bɛ n'i ka baara contrôler n'o fɔra yɔrɔ min i sigilen bɛ lafiya de o tuma e yɛrɛ b'a fɔ hali ni contrôleur yɛrɛ sumayana e bɛ weleli kɛ aw kun ko contrôle bɛ na kɛ yala a bɛ na kɛ wa o tuma i bɛ compte rendu bɛɛ k'u ye ɔ nka n'a y'a sɔrɔ baara in e m'a kɛ ni ladiriya ye yuruku kɛra a kɔnɔ nanbara kɛra a kɔnɔ n'a fɔra ko contrôle bɛ na kɛ yɔrɔ min i ja bɛ tigɛ fɔlɔ ni ja tigɛra ni ala ɲɛsiran tɛ yen i ma a tigi bɛ taa somaw fɛ yen moriw fɛ yen karamɔgɔw fɛ yen a bɛ taa alajɔnw fɛ yen e ko baarakɛyɔrɔ k'u b'a fɛ ka na bin kan koyi k'u b'a fɛ ka bin kan mɛ e bɛ baara la an bɛ n'i sɛgɛsɛgɛ de baara bɛ ka k'a cogo la wa a tɛ ka k'a cogo la o ye binkali ye wa o kɔrɔ ye e de ye fɛn kɛ min man kan ka kɛ o tuma n'i kɔni ye trésorier girintɔ ye a ye duwawu kɛ o bɛ ka nkalon danna walima baarakɛla bɛ ka giri patron b'a fɛ ka n tɔɲɔ a ma jɛ n'a jɛlen don ale yɛrɛ de b'a fɔ patron ma a munna i tɛ to k'an ka baara yɔrɔw jateminɛ n'a bɛ ka kɛ walima a tɛ ka kɛ ka ɲa o tuma n'i y'a ye adamaden segara walima a bɛ boliboli la k'u bɛna bin kan e dun bɛna sɛgɛsɛgɛ de o tuma o kɔrɔ ye k'i bɛ ka baara min kɛ i tɛ k'a kɛ ni laadiriya ye o kɔfɛ tiɲɛ jiriden dɔ ye jumɛn ye tugun i bɛ nafolo min sɔrɔ barika bɛ don a la n'i y'i ka nafolo ɲini ni tiɲɛ ye barika bɛ don a la ala bɛ tila ka nafolo in jidi wa i bɛ nafolo in dun ni lafiya ani farifoni ani nisɔndiya ye nka ni nafolo ma sɔrɔ tiɲɛ kan fo e ye nanbara ni yuruku ni kalon tigɛ ka nafolo ɲini ngo hali n'i y'o don sogo la walima jɛgɛ a nanji kasa fɛ mɔgɔw nɛnkɔrɔ ji bɛ ka seri ni e bɛ k'a dun n'i y'a jɛgɛ ta walima i y'a sogo ta i y'a bila i da kɔnɔ dɔ ko ani tile nk'i sigilen ja bɛ tigɛ de i b'a fɔ a y'a lajɛ nin ye jɔn ye fɔlɔ dɛ sabula i ye min ta namara n'o don
dumuni me kuna idadi ngana soro la tiɲɛ kan ni mɔgɔ ko ani kile I b'a fɔ bismillah I bɛnna I sema koyi muna sabula a sɔrɔla halala la o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam albayyi'ani bil khiyar ako feerekɛla ni sannikɛla u bɛ suganteli de la ma lam yaftariqa ma dama n'u ma fara fa in saddaqa ni feerekɛla ye tiɲɛ fɔ a ka feere kɔnɔna na sannikɛla fana ye tiɲɛ fɔ a ka sanni kɔnɔna na wa bayyana feerekɛla ye a ka feerefɛn lebu bange karisa I bɛna fɛn min san n'i y'a san ni lebu ni lebu b'a la dɛ n'i ye fɛn san si t'a la dɛ n'i ye fɛn san n'a binna dɔrɔn o y'a ko bannen ye dɛ n'o I y'o bɛɛ walawala sannikɛla fana ko ne bɛna san o kan wa wari min fana bolo n bolo wari in ka ɲi namara tɛ wari in na n m'a sɔrɔ haramu sira kan burika lahuma ko Ala bɛ barika don u fila la fi bay'ihima u ka feere la u bɛ fɛn min sɔrɔ feerekɛla bɛ nafa n'a ka wari ye sannikɛla bɛ nafa n'a ka marchandise a ko nka wa in kɛtama ni feerekɛla ye feere lebu doko wa kadaba ka tila ka kalon tigɛ client ye ko premier do ka sɔrɔ deuxième do client fana ye kalon tigɛ feerekɛla ye k'i kali Ala la foyi tɛ n kun ni ba kelen tɛ feerekɛla fana ko I komi o dɔrɔn de b'e kun nin fɛn min filɛ siko dan do ka sɔrɔ a tɛ bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ o tuma u bɛɛ ye kalon tigɛ ɲɔgɔn ye muhiqat barakatu bay'ihima ko feere barika banna ni feerekɛla y'a ka wari minɛ n'a ma buru a kɔ kasara dɔ bɛ na walima son dɔ bɛ na a ye 100 fɛn feere son dɔ bɛ na 200 fɛn suɲɛ o tuma min fana ye marchandise san n'a den ma taa fɛn talon walima muso a tɛ se k'a fɔ mɔgɔ min k'a sara o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tiɲɛ walima a yɛrɛ bɛ to tulonkɛ la dɔrɔn a bɛ tiɲɛ barika bɛ bɔ u fila bɛɛ lajɛlen na o tuma tiɲɛ jiriden duman dɔ ye jumɛn ye tugun tiɲɛ fɔla k'a bɛ shahidisuw ka jɔyɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ tiɲɛ fɔ maa minnu ye npanmuru fili alakira nɔfɛ ka faatu alikiyama jɔ don k'e bɛ wuli olu ka kɛnɛ kan o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam man sa'ala Allah shahadata bi sidqin ni maa min y'a ɲini Ala fɛ ko Ala k'a shahidu suya ni tiɲɛ ye ballagahu manazila shuhada ko Allahu ta'ala bɛ e bila shahidu su jɔyɔrɔ la wa in mata ala firashi ko hali n'a tigilama fatura a dagilan kan tiɲɛ jiriden dɔ ye jumɛn ye tugun o de n'i ye tiɲɛ fɔ I bɛ kisi ka bɔ I jugu kelen kelen bɛɛ ma hali maa minnu b'i nɔfɛ k'u b'i minɛ n'i ye tiɲɛ fɔ I bɛ kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma ni e kan ka minɛ ka t'i datugu kaso la n'i ye tiɲɛ fɔ maa minnu bɛ na I minɛ Ala b'i kisi o tɔɔrɔ ma I ka tiɲɛ fɔ kama o de la minhajul muslim tigi b'a lakali an ye ko cɛ dɔ a ye ko dɔ kɛ fanga tigiw b'a nɔfɛ a bolila a taara a yɛrɛ kalifa Ala jɔn ɲuman dɔ la a ko Ala jɔn in ma I k'a dɔn n bɛ ka ɲini n dogo Ala jɔn in a ko a ma I da yan a y'a da Ala jɔn in ye binsiri ta k'o fili a kan o tuma ɲininikɛlaw nana u ko yala maa ma tɛmɛ yan wa Ala jɔn ko ko mɔgɔ nana k'a dalen bɛ binsiri in duguma a ye tiɲɛ fɔ sabula Ala jɔn tɛ kalon tigɛ o tuma Allahu ta'ala y'u dusukun ladɔnniya k'a yira o la bisikiya sira fɛ ko Ala jɔn in bɛ ka a ɲakaro kɔrɔbɔ u la mɔgɔ dogoyɔrɔ ye binsiri kɔnɔna ye wa ka sɔrɔ a ye tiɲɛ fɔ o tuma cɛ in kisira ka bɔ a ɲininikɛlaw tɔɔrɔ ma ni Ala jɔn in ka tiɲɛ fɔ sababu ye nka n'a kun ye kalon tigɛ n'u y'u jɔ k'a ɲininka a yɛrɛ siran a n'a ka sigasiga a bɛ dɔn ko cɛ in b'a bolo nka n'a ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn I b'a sɔrɔ a bɛ basigi a dusukun bɛ lafiya o tuma cɛ in a kisira ni Ala jɔn ɲuman in ni a ka tiɲɛ fɔ sababu ye a bɛ komi an ka waati koronna ni Allahu ta'ala sɔnna ka sigida wɛrɛ don an garijɛgɛ la o tuma koɲɛ 5 bɛ tiɲɛ na an bɛna o koɲɛ 5 in fɔ ka sɔrɔ ka don Arajaba walan kɔnɔna na
ambe Allah ta'ala deli ara jaba mina jora ala ka barka do ana ara jaba in kono nana ala ka barka do ana sungalo makono kono nana ala ka sungalo ke anyana fenye Allah ta'ala ka ngala inu sabati ala ka anfara tiku kan ala ko kanya ala krahwa kama salatu barka kama salli ala muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala.